Paghatag seguridad sa pagpahigayon sa May 12 elections. Kiniuman gibutyag ni Comelec 10 Regional Director Attorney Renato Magbutay nga anaa na sa 80 hangtod 90% ang kaandam sa pwersa alang sa kalihukan. Miingon si Attorney Magbutay ang amuang Regional Director nga anaa sa sobra 8,000 ka pwersa ang ikatag sa maong adlaw din dagan niini ang gikan sa mga pulis. Gihimo ni Attorney Magbutay ang pamahayag nunot sa final nga panagtagbo sa kapulisan, militar o mga personay sa Philippine Coast Guard nga gihimo sa Police Regional Office 10 Headquarters sa Camp Alagar ning sudad sa Cagayan de Oro. Kisayran nga nagpabiling ana sa usa ka lungsod sa Lanao del Norte lang diri sa amo ang anaa sa red category. Tungod lagi sa kining grabe nga kainit sa politika. Mao kanang pagpabarog sa hugna sa ato mga balita, pabarog tay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Leve De Leon. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe, Bombo Radio Philippines Mindanao area, maing buntag usab kanatong tanan. Una sa lakat sa panahon namo dinhi sa Dakbayan sa Davao, hapsay, nindot ang dagan sa mong panahon. Wala kami nakita dinhi nga mga pagdagom nga posibleng resulta sa pag-ulan. Pagpabarog na sa ikaduhang hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Patay ang usa ka empleyado sa mall samtang hilabihang pagkaangol usab ang nahiaguman sa iyang kauban ini, no? O sa iyang kauban human nga malambigit sa usa ka aksidente dinhi sa may Castillo Street, Davao City pasado alas 12 sa tungang gabi kagapon. Okay? Kini human nga kining duha manggod naa sila nagmaneho og motorsiklo unya gihit and run sa usa ka pick-up truck. No? Sa pagka-bundol sa ila or pagka-hit sa ila, dayong gisibatan no, sa naisgutang pick-up truck o hangtod karon wala pa mailhi gayod kung kinsa man ang responsable niining naisgutang hit and run incident. Subay sa inisal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima si alias June, 37 anyos, usa ka bagger no, sa usa ka mall dinhi sa Muang Dakbayan. Siya ang nagmaneho sa motorsiklo. Ang iyang angkas, si alias Silly, 35 anyos, usa ka cashier sa susamang mall sa Giapon. No? So, nadungog na lamang sa mga uban pod nga residente do lang sa area ang kusog no, sa impact. And then sa ilang nasuta, dito na nagkalat na no? Ang mga lawas ni ining duha ka biktima unya sa pagpanubay, nadalaman sa ospital pero patay ang lalaki o padayong ginaalima karon sa balay tambalanan kining babayeng si alias Silly. Sa report usab sa kapulisan, doon na sila ay nakuha nga CCTV footage na kung asa sumala sa testigo sa naisgutang insidente, ang pick-up truck kulay itom. Monya silang pagpanubay no, doon nagyoy CCTV footage usab nakita dito nga may plaka siya nga LAK 1077 nga mao kini ang dako kaayo usab nga puruhan na posibleng makita ang identity sa naka-hit and run sa naisgutang mga individual. Giyawag usab sa mga otoridad ang publiko nga mutabang sa pagpangita okay, sa mga suspect and then ang posible usab nga naimutangan no, sa kini nga maong pick-up truck aron na nga mapaspasan ang paghatag usab og hustisya okay, sa mga pamilya ni ining biktima nga mao karon ang padayon nilang singgit. Sa pikas bahin, dugang pa usab sa mga balita na hagdaw dinhi sa amuang area of responsibility. Patay usab ang usa ka lalaki human kining gitigbas sa wala usab mailhing suspect. Dinhi siya nahitabo sa may sitio Mamakaw, Barangay Buangin, Malita, Davao Occidental. Sumala sa balita gikan usab sa mga otoridad, Abril 24 kini nahitabo bandang alas 7 sa gabi.
Ang biktima giilang si Juven Guban, residente sa Maong Dapit. O sa panayang investigasyon sa Malita Municipal Police Station, sa ilang pagpanubay, kalit lang daw gihulga sa suspetsado kining biktima og ulay kung kaluoy nga gitigbas lang man, no? Kining biktima daplin lang pagyud sa dalan, no? So wala pa hingpit maili kung kinsa responsable nining maong krimen. Apan sumala sa kapulisan, update nining maong balita, aduna na sila karoy person of interest. Sa karon padayon usab ang ilang investigasyon sa maong krimen nga brutal nga pagkatigbas nining biktima. Bomba Radio Philippines Mindanao Area mo kanang pagpabarog sa ikaduhang hugna sa mga balita alang sa Bomba Reports Mindanao Connection. O karon atong ipasa ang linya alang sa pagpabarog sa ikatulong hugna sa mga balita diya sa Bomba Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Levi de Leon, Bombo Radio Philippines Mindanao Area, mayong buntag na tanan. O nalakas sa panahon diri sa among dakbayan, mapanganuron ang among kawanangan, although kagabi doon ay pipila ka mga portion sa dakbayan nga nakasinati og pag-ulan pero dali lang kayo. So lauman na mo nga karong adlaw makasinati gyapon mi og init nga panahon diri sa General Santos. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nagakumpirma karon ang Commission on Election 12 nga dili kuno ngayang ikabalaka sa katawhan if in case nga angkon o brownout atol mismo sa adlaw sa piniliay karong umaabot nga Mayo 12. Una nang nagpagawas po og kabalaka pipila ka mga individual lagi sa posible daw nga maapektuhan ang gayon nga eleksyon kung igaling nga makasinati og brownout kung asa dili mo gana ang mga ECM automated counting machine. Maayag kini si Attorney Wilfred Balisado, ang among RD, Regional Director sa Comelec 12 nga dili kuno dapat mabalaka ang publiko tungod adunay mga battery ang matag ECM nga kaya kuno mo serbisyo sa taas nga oras kung walay kuryente. Ingon pa sa among Regional Director nga kung makasinati og total blackout ang dakbayan nga walay angay kabalak-an pod ang katawhan. Tungod kay hangtod karon Bombo Radio Philippines Mindanao Area padayon ang ginahimong preparasyon sa Comelec 12 alang sa nagadulong nga piniliay ang 2025 midterm election. Samtang sa Picas Bayan Bombo Radio Philippines sa Mindanao Area aduna na po ya person of interest karon ang among kapulisan diya sa Makar. May kalabutan sa niposil patay ni adtong usa ka sika driver nga nagpangalan si Sajid Butwanon nga taga Purok at Charon labangal ning among dakbayan. Mao itong giposil aging gabi nga kundiin ang suspect, duha ni ka mga suspect nga nakasakay og motor nga nakabonet o nya ninaog tong angkas daw giduulan ning sika driver nga nagpahulay at tubangan sa Quezon Station og giposil dulit yun nga naigo sa lawas nga mo hinungdan po sa iyang kamatayon. Nabalaan sa kapulisan ang suspect og ang motibo pero di pa butyag karon aron nga di kuno maguba ang ilang investigasyon. Hinoon sumala pa ni Police Major Angelo Quidilla ang hepe sa Makar Police Station nga ginaprepara na karon ang kasong murder nga ipasangat nila batok sa suspect. So sa pangutana kay napatuman og gunban nga nung kapangitabo kini mga shooting incident ang tubag po sa kapulisan nya kini walay kalabutan sa politika tungod kay nahulog kini nga personal grudge Bombo Radio Philippines Mindanao Area. Ipariguro sa kapulisan sa Makar nga magpabilin nga nakamonitor o pahugtan ang seguridad sa ilang area of responsibility. Gani nanginaot kini nga posible sa adlaw nga Lunes ma-file na ang kaso batok sa duha ka mga suspect kanitero sa nasampit nga biktima. Ang biktima gilubong dayon tungod lagi sa tradisyon sa atong mga kaigsoonang Muslim. Bombo Radio Philippines Mindanao Area mo ni katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ipasa tay kaupat sa Bombo Radio Butuan pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombo Louie Aguilar, Bombo Radio Johnson. Sa mong kalakat sa panahon dahil sa Dakbayas, Butuan, buntag sa iyo, gisugat may pagbundag sa uwan, may nalamang kay karon may undag na.
Italia na sa ikapat nga hugnas mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Na inquest na ang kaso batok nining duha ka mga dorogista nga suspitsado sa pagpayot o illegal nga drogas. Lakip na nini ang iski chairperson kon sa guniang kabataan as chairperson sa may barangay Masaw ning among syudad Butuan kauban ang lain pang high value individual. Ay susibo pagkikinabis Bombo Radio Butuan butiyang ni Police Captain Fritzel Cubillan ang tigpamabas Butuan City Police Office nga balhog nas karsil ang maong mga suspect o giulat na lamang ang resulta sa ilang drug test. Ebaluhan nga nasikop sa kapulisan sila barangay Masaw iski chairperson nga gialiasan lamang Kent. Ingon man ang kaubanan niining gila lamang usab sa alias nga Baki o man nakuhaan kini og illegal nga drogas balor 170,000 pesos sa usa ka aning among syudad sa Butuan. Atol kini sa gihimo nga drug bypass operation kagahapon sa kadlawon pagpanguna sa taga City Drug Enforcement Unit kon CDEU. Ingon man ang puwersa sa Butuan City Police Station number 1. Mukabat yun ngadto 25 gramos ang nakuhang illegal nga drogas. Lakip na ang mga cellphone o drug paraphernalias atol sa gihimo nga operation. Wapapuloy pamahayag nga gipagawas karon ang kadagkuan sa may barangay Masaw. Lakip na ang ilahang kadagkuan sa guniang kabataan dunay kalabutan sa involvement ining pipila ka mga iski officials nga nagpayuhot o nagagamit niining ginadiling drogas. Layo sab sa nagsingabot nga eleksyon ni pailawom na karon sa medical examination ang 600 ka mga pulis nga among ipadala di adapitas may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay sa among assessment dire linaw man ang among rehiyon sa malabot nga pinili ay amo nang among abagan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao og pulis. Kining mga kapulisan namo diri nga 600 kabuok well trained na ni. Sa pagpahigayon unya kung ugaling mag-back out ang mga magsilbi nga mga mo-serve sa eleksyon. Subay usab kini sa polisiya sa among Philippine National Police nga mag-augment og mga personahe sa mga rehiyon. Gumikan kay ang among rehiyon nagpabilin mang malinawon og wa maginatala nga mga gubot dire panahon sa pinili ay. Para Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugnas mga balita. Gikan diri sa Bombo Radio Butuan. This time itong ibalik atong signal sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagi sab ni Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, inyong nabati, naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Sabado. Happy weekend kaninyong tanan pizza 26 sa bulan sa Abril tuig 2025. Inyong nabati sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Levi de Leon, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo! Makatugil ang kuman sa itong mga balita, mga kabombo ha, kauban diha at mga sister stations din sa Bombo Radio Philippines Mindanao area.